ang aton ebanghelyo para han solemnidad han Sagrada Familia sumala kan San Mateo Kapitulo 2 versikulo 13 hiton 15 ngan Kapitulo 19 ngadto hiton 23. Han paghilakat na nira pinakita kan Jose ha inusa nga anghel han Ginoo nga nagsiring, buhat dadaan bata nga nan iroy niya ngan palagiw kamo ngadto ha Ehipto. Pabilin kamo didto nga da han pagsid nga ko ha iyo kay magbibiling han bata hi Herodes basi patayon niya. Binuhat hi Jose gindara niya an bata nga nan iroy ngan pinalagiw hira ngadto ha Ehipto hadto nga haw nga gabi. Nagpabilin hira didto nga dahan kamatay ni Herodes. Nahinabo ini basi matuman an iginsiring han Ginoo pinaagihan manaragna. Gintawag ko anak tikang ha Ehipto. Ang kamatay na ni Herodes pinakita kan Jose, pinaagihin inop dito ha Ehipto, inusang anghel han Ginoo. Nagsiring hiya, buhat, dadaan bata ngan iroy niya, ngan balik ngan tuhatuna han Israel, kay patay na an nagdudumot han bata. Sanglit binuhat hi Jose, gindara niya an bata ngan iroy niya, an inuli nga to ha Israel, kundi han pakabati niya ngay Arkeleo nga anak ni Herodes amo ang sinaliwan nga hadi han Judea, nahadlo ki Jose hin pag-ukoy didto. Ginpahimang no pahiya pinaaghin inop sanglit kinadto hiya halalawigan han Galilea nga nag-ukoy hiya han Nazaret nga bungto basi matuman ini nga iginsiring han manaragna tatawgon hiya nga Nazareno. Kabugtuan, ang ebanghelyo han Ginoo, pagdayawon ka, Kristo. Upay nga baraan nga takna iyo nga tanan, ada pagkita hitong kapaskuhan, baraan nga Pasko ha iyo nga tanan. Ini nga kaagihan, Sagrada Familia, nagsusumata ato ni mga importante nga mga bagay, bayan hitatong pamilya, nga nakikita tadi dayton Sagrada Familia. Ansyahan nga unahon ta pamatii. An kanan Dios pagtugoy, kanan Dios paggiya. Hi Jose iging paagihin inop gintagan niya han Ginoo nga Dios pinaaghin inop hin pagtugway o giya pinaagihan anghel. Ikita iton atong panahon di man kita tagan ng Ginoo hin anghel nga magigiha aton, ada itong baranga kasuratan, ada itong simbahan, ada itong mga eskwelahan nga katoliko, ngan mga mag-upay nga eskwelahan nga gobyerno, basi kita tugoyan itong tama nga dalan, pagtagat itong aton mga pamilya, labi na itong aton mga anak. Importante nga kita namamati ang kanan Diyos pagtugway. Hindi gihapon susumata aton kakinahanglan naton siyahan na dahangan ngadto sa Dios pinaagi pagampo para aton mga pamilya. Ikaduha, importante ang pagpanalipod o protection iton aton pamilya. Labi na iton mga pulong paman, mga vulnerable, iton madali hingad tuhin kadelikaduhan ang aton mga anak, ang mga inosente pang kabataan. Yan ang panahon na tikadamula iton mga kadelikaduhan. Ada itong social media, ada itong era exposure, iton mga diri tama nga mga butang, iton ginpapaorgit social media sanglit iton mga kaganak kinahanglan era ginbabantayan kung ano social media iton kinalilisangan iti mga anak kay bangin ni diri nakakabulig iton ira tama nga pagtubo pagin Kristiyano ngan pagin tao. Ikatulo, importante nga labot lah iton pagdangop sa Dios ngan pamati iton iyagiya pinaagi iton barang kasuratan ngan iton simbahan panalipod hitaton mga anak. Importante gihapon nga bisan kon makuri iton ta mga dalan sugadan gimbuhat ni San Jose, experience ni San Jose,
ni Mama Mary nga ni Jesus nga kinalagi uhira, pinahiray uhira. O sa inyo pahinumdum aton, bisan kon makuri iton susuguhit Ginoo, kinahanglan sundon talagi hapon kay maaram kita ipakadto ini kagawasan o katalwasan. Dirila para iton yana nga atong kinabuhi, kundi para iton atong kinabuhi hatubangan sa Dios. Amay nga makagarahom, didahan panahon namon inuukyan, amon mga pamilya damo inaatuba nga kadilikaduhan, amon ginbabayaw anamon tagsa nga pamilya nga dahaimo. Tagigad kami Ginoohan imo santo nga espiritu, basi hibaro kami nga dayuday, hanta mga dalan, impagsunod nimo anak, Yesu Kristo nga amon Ginoo. Amen.